پیارے دوستو، اگر آپ واقعی انسان ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو ضرور ہلا دے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غزہ کے لوگ جنگ سے پہلے اور بعد میں اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، اپنی روزمرہ زندگی میں کیا کام کرتے ہیں، غزہ کی ہسٹری کیا ہے اور کیوں اسرائیل غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور گلوبل سمود فلوٹیلا کے قافلے کے لوگوں کے ساتھ اسرائیل نے قید کرنے کے بعد کیا سلوک کیا، اور بہت سے ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے غزہ کے متعلق نیچے کوئی بھی کمنٹ ضرور کریں اور اپنے دوست احباب اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری یہ آواز پوری دنیا تک پہنچ سکے، اور اس کے لیے آپ سب کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ سال 2025 میں دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا یہ ایک بحری قافلہ تھا جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے بہادر رضاکار، انسانیت کے سپاہی اور امن کے چاہنے والے شامل تھے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، ظلم اور بھوک میں پسے ہوئے غزہ کے مظلوموں تک خوراک، دوائیں اور امید پہنچانا۔ اس قافلے میں پاکستان سے سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے قربانی اور محبت کا عظیم پیغام دیا۔ ان کے ساتھ سویڈن کی ایک بہادر خاتون گریٹا بھی تھیں، جو پہلے بھی غزہ جانے کی کوشش میں گرفتار ہو چکی تھیں، مگر اس بار وہ دوبارہ نکلی تھیں تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ انسانیت کے لیے اٹھایا گیا قدم خوف سے نہیں رکتا۔ یہ لوگ جو غیر مسلم ہونے کے باوجود انسانیت کے درد کو محسوس کرتے ہیں، ہمارے بے غیرت اور بزدل حکمرانوں سے کئی درجے بہتر ہیں۔ جب یہ قافلہ غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی بحریہ نے اسے گھیر لیا، ریڈیو سگنلز جام کر دیے گئے، کشتیوں پر حملہ ہوا، کئی افراد گرفتار اور کچھ لاپتہ ہو گئے، مگر یہ حملہ خاموش نہ رہ سکا۔ پوری دنیا میں احتجاج کی لہر دوڑ گئی، سڑکوں پر لوگ نکل آئے اور ہر زبان پر ایک ہی صدا گونج اٹھی، غزہ کے قافلے پر حملہ انسانیت پر حملہ ہے۔ چند دن بعد تمام گرفتار لوگوں کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا۔ یہ رہائی کسی کمزور دباؤ کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ دنیا بھر کے باضمیر انسانوں کی مسلسل آواز کا نتیجہ تھی۔ یہ رہائی اس بات کی علامت بن گئی کہ جب سچ کے لیے دل متحد ہوں تو ظلم کے دروازے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، غزہ اور فلسطین کا مسئلہ نیا نہیں بلکہ صدیوں پرانا ہے۔ یہ سرزمین انبیاء کی گزرگاہ رہی ہے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت عیسیٰ کے قدم پڑے۔ یہ علاقہ ہزاروں سال سے مقدس مانا جاتا ہے اور مختلف ادوار میں کئی سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ رومی سلطنت کا حصہ تھا، پھر بازنطینی عیسائیوں کے زیر اقتدار آیا، لیکن 637 عیسوی میں جب حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو یہ پورا علاقہ پرامن طور پر اسلامی خلافت میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں علم، عدل، رواداری اور انسانی مساوات کا دور شروع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان، عیسائی اور یہودی سب ایک ساتھ امن سے رہتے تھے۔ بعد میں جب صلیبی جنگیں شروع ہوئیں تو یورپی طاقتوں نے فلسطین پر حملہ کیا اور 1099 عیسوی میں یروشلم پر قبضہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمانوں نے دوبارہ یہ مقدس سرزمین آزاد کروائی اور یہاں ایک بار پھر عدل و انصاف قائم کیا۔ یہی دور فلسطین کی تاریخ میں سب سے روشن ادوار میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں فلسطین ایک مضبوط اور خوشحال خطہ بن گیا۔ تقریباً 400 سال تک فلسطین عثمانی سلطنت کے زیر انتظام رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہاں کے لوگ امن اور مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، مگر پھر پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے عثمانی سلطنت کو شکست دی اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1917 میں بلفور اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں برطانیہ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ فلسطین کی زمین پر ایک یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے آنے والے تباہ کن دور کی بنیاد رکھی۔ 1940 کی دہائی میں یورپ سے لاکھوں یہودی فلسطین میں لا کر بسائے گئے۔ عربوں نے اس پر شدید احتجاج کیا، مگر مغربی طاقتوں نے ان کی بات نہ سنی۔ بالآخر 1948 میں ناپاک اور ظالم اسرائیل کو
एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया और फ़लस्तीन के असल बाशिंदों मुसलमानों, ईसाइयों और अरबों को ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया। लाखों लोग मुहाजिर बन गए, हज़ारों शहीद कर दिए गए और यूं फ़लस्तीन एक खुले ज़ख्म में बदल गया जो आज तक ताज़ा है। इसी वक्त से गज़्ज़ा पर मुहासरे, जंगें और जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है। लेकिन मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जुल्म के इस दौर में भी एक उम्मीद बाकी है और वो है हमास, जिसने अपने ईमान, गैरत और हौसले से दुनिया को दिखाया कि गुलामी कबूल नहीं की जा सकती। वो अपने वतन, अपनी सरजमीन, अपने बच्चों और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए सीना तान कर खड़े हैं। इसराइल उन पर बार बार हमले करता है, अमेरिका उसकी खुली मुखालफत करता है, मगर गज़्ज़ा के बहादुर लोग आज भी डटे हुए हैं। दुनिया भर में लोग गज़्ज़ा के हक में मुजाहिरे कर रहे हैं। लंदन से इस्तांबुल तक, जकार्ता से रबात तक, हर जगह फ्री पैलेस्टाइन के नारे गूंज रहे हैं। कुछ मुस्लिम ममालिक खुलकर फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, मगर अफसोस कि ज़्यादातर इस्लामी ममालिक अब भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं, बल्कि खुफिया तौर पर इजराइल से ताल्लुकात भी रखे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, गज़्ज़ा की ज़िंदगी दुनिया की सबसे मुश्किल ज़िंदगियों में से एक है। ये इलाका बहराए रूम के नीले पानियों के किनारे वाक़ है, सिर्फ 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन उसकी मिट्टी, तारीख, अकीदत और दर्द से भरी हुई है। यहाँ का मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है। गर्मियों में दर्जा हरारत अक्सर 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जबकि सर्दियों में हल्की बारिशें होती हैं जो ज़राअत के लिए ज़िंदगी का बायस बनती हैं। गज़्ज़ा के अहम शहर हैं गज़्ज़ा सिटी, खान यूनुस, रफ़ा, देरुल बुला और जबालिया, और हर शहर की अपनी एक कहानी है। गज़्ज़ा में आज भी कई कदीम और तारीख़ी मकामात मौजूद हैं जो सदियों पुरानी तहज़ीबों के गवाह हैं। यहाँ की मशहूर अल-उमरी मस्जिद दुनिया की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है, जिसे शुरू में एक चर्च के तौर पर तामीर किया गया था और बाद में हज़रत उमर के दौर में मस्जिद में तब्दील किया गया। मगर अफसोस, इसराइली हमलों के दौरान उसका बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया। इसी तरह पैलेस्टाइन म्यूज़ियम, कसरुल बेशाह किला और खान यूनुस किला तारीख़ी अहमियत रखते हैं। इनमें से कई मकामात माजी के हमलों में शदीद नुकसान का शिकार हो चुके हैं। रफ़ा के इलाके में बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कदीम कब्रें और औलियाउल्लाह के मज़ारात मौजूद थे, मगर इसराइली बमबारी ने बहुत से ऐसे रूहानी मकामात को मिटा दिया। शेख शाबान मस्जिद और मस्जिद सैयद अल हाशिम भी तारीख़ी विरसा रखती हैं। कहा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा सैयद हाशिम बिन अब्द मुनाफ का मज़ार यहीं पर मौजूद है, जिसे मस्जिद सैयद अल हाशिम कहा जाता है। ये जगह आज भी अहले ईमान के लिए रूहानी मरकज़ की हैसियत रखती है। गज़्ज़ा के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी, मछली पकड़ने या कपड़े के मुतल्लिक कामों से रोज़ी कमाते हैं। यहाँ इजरायली शेकल बुनियादी करेंसी है, मगर अमरीकी डॉलर और फ़लस्तीनी पाउंड भी लेन देन में इस्तेमाल होते हैं। बिजली अक्सर घंटों बंद रहती है, पीने का साफ पानी कम ही मिलता है, लेकिन गज़्ज़ा के लोग हार नहीं मानते। बच्चे स्कूल जाते हैं, नौजवान इंटरनेट के ज़रिए दुनिया से सीखने की कोशिश करते हैं, औरतें तालीम, सिलाई कढ़ाई और समाजी कामों में मसरूफ़ रहती हैं। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इजराइल गज़्ज़ा पर कब्ज़ा क्यों करना चाहता है। इजराइल का मकसद सिर्फ ज़मीन का नहीं, बल्कि ताकत, सियासत और लालच का है। इजराइल का मकसद हमेशा से सिर्फ अपनी सिक्योरिटी नहीं रहा, बल्कि पूरे फ़लस्तीन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। गज़्ज़ा एक छोटा सा इलाका ज़रूर है, मगर जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहम मुकाम रखता है। ये बहरा रूम के किनारे वाक़ है, जहाँ से मशरक़ वुस्ता की तिजारत, गैस के ज़खायर और बहरी रास्ते गुजरते हैं। इसराइल चाहता है कि वो इन तमाम वसाइल पर कब्ज़ा करे ताकि इक़्तिसादी और अस्करी लिहाज से नाकाबिले शिकस्त बन सके। इसके अलावा इसराइल को ये भी खौफ है कि अगर गज़्ज़ा में हमास और फ़लस्तीनी अवाम मजबूत हो गए तो वो पूरे फ़लस्तीन के लिए आज़ादी की नई तहरीक बन जाएंगे। इसीलिए इसराइल बार बार गज़्ज़ा पर हमले करता है, वहाँ की बिजली, पानी और खुराक बंद कर देता है ताकि लोग कमज़ोर पड़ जाएं और हथियार डाल दें। मगर दोस्तों, गज़्ज़ा के लोगों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो ना भूख से झुकेंगे ना खौफ से।
वो जानते हैं कि इसराइल का असल मकसद सिर्फ ज़मीन पर कब्जा नहीं, बल्कि फ़लस्तीनी शनाख्त, सकाफत और ईमान को मिटाना है। लेकिन ये लोग अपने ईमान पर कायम हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि कब्जा हमेशा के लिए नहीं रहता। जुल्म एक दिन ढेर हो जाता है और सच्चाई हमेशा फतह पाती है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया गज़ा के मज़लूमों की आवाज़ सुने, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर शख्स तक ये पैगाम पहुँचे कि जुल्म के अंधेरों में भी इंसानियत की शम्मा जलती रहती है। अल्लाह ताला गज़ा के लोगों की मदद फरमाए, उनकी ज़मीन पर अमन कायम करे और हमें उनके लिए एक मजबूत आवाज़ उठाने की तौफीक दे। हमें भी दुआ में याद रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।